Tena wasafiri wa mbinguni, wangapi wanakuwa na furaha? Mubarikiwe. Tumefika tena wakati huu, na nilipendelea mbele tuanze somo niwaambia kwamba mumebarikiwa sana siku ya leo, kwa kuwa somo ya leo, somo zote zitawabariki katika safari ya kwenda mbinguni. Na nilipendelea tuanze na mada ambayo tutatumikisha katika somo hii. Nitakuwa nikisema ikiwa ndani ya Biblia, mutasema tutakubali. Nikisema tutakubali, mutajibu ikiwa ndani ya Biblia. Je, mumeelewa? Tunaenda kwa pamoja. Ikiwa ndani ya Biblia, sijasikia sauti. Ikiwa ndani ya Biblia, tutaikubali. Basi mubarikiwe. Mada yetu makuu yanazungumzia chanzo cha umaskini katika maisha ya mwanadamu. Chanzo cha nini? Cha umaskini katika maisha ya nini? Ya mwanadamu. Mnajua ya kwamba tunapoishi tunakuwa na watu ambao wanakuwa chini sana, ambao wanakuwa maskini sana, na kuna mtu ambaye alinizungumzia kwamba kunakuwa hata mahali ambapo hawapati chakula, wanakula mchanga. Kunakuwa mchanga ambao wanatafuta kwenye mlima, wanapiga mchanga hiyo, wanatia ndani sukari, watoto wanakula na wanafurahi. Wanakula nini? Mchanga, kwa sababu ya kukosa nini? Chakula. Kunakuwa watu ambao wajibu, sijui mmekasirika. Wangapi wanakuwa na furaha? Basi. Na somo yetu ya leo, tunapozungumzia chanzo cha umaskini katika maisha ya mwanadamu, tutambua kwamba unaweza kuwa maskini na usijitambue. Mnajua kunakuwa watu ambao wajijui. Ndio maana somo yetu ya leo nilipenda niache nikiwaambia maskini ni nani. Maskini ni yule ambaye anakosewa na vitu muhimu katika maisha. Vitu muhimu katika nini? Na unapokuwa maskini unakosewa na vitu muhimu. Kwa mfano, kunakuwa vitu muhimu, kunakuwa kwa mfano afya. Afya ni kitu muhimu. Kunakuwa wale ambao ni wa maskini kwa ajili ya nini? Ya afya, kukosewa afya. Ni wa maskini wa afya. Kunakuwa wengine ambao ni wa maskini kwa kuwa wamekosewa na vitu. Hawana vitu, hawana nyumba, hawana mavazi ya kuvaa, hawana pesa za kulipia watoto shule, wanaitwa pia wa maskini. Kunakuwa wengine ambao wanakosewa chakula. Kupata chakula inakuwa vigumu. Hapo zamani tulikuwa tumezoea kula hata mara 3 kwa siku. Je, hizi siku tunaweza tena kula mara 3 kwa siku? Ukiweza hata kula mara 2 unashukuru Mungu. Kwa kuwa chakula kuipata siku hizi imekuwa vigumu sana. Sasa nilipendelea tuingie katika mada katika somo hii, na tulikuwa tumezungumza kwamba ikiwa ndani ya Biblia tutakubali. Na nilipenda sana tusome Biblia katika kitabu katika Biblia, na tujue kama Mungu anazungumza nini kuhusu umaskini na tufanye nini ili tutoke katika umaskini huu. Tutaenda katika kitabu cha Mezali. Nimependelea mfungue Biblia sisi sote tuende katika kitabu cha Mezali. Mezali 14, shairi lake ni 23. Inasema hivi, hapa kunakuwa siri ya kwanza, jambo ambalo linaleta umaskini hapa. Na Biblia inasema katika kila kazi kuna faida, lakini maneno ya midomo yanaleta hasara tu. Katika kila nini? Kazi. Unajua kuna watu wengi ambao hawapendi kazi. Na utaona msichana, kuna msichana mmoja ambaye alikuwa akizungumza, aseme mie kwetu nilitokaka na situmikaki. Wa kwetu wananishua vile. Sasa hapa kwenye nisha kala, hakuna mtu mwataniambia aseme nitumiki. Msichana ambaye hapendi kazi. Kuna kwa vijana ambao hawapendi kutenda kazi. Hawapendi kutenda kazi. Na somo hii pengine unaweza kusahau mambo mengine, lakini nilipendelea usisahau historia hii ambayo ninakutolea kwa sasa. Kwa kuwa historia hii inabeba mambo yote ya somo. Kulikuwa familia moja ambayo ilikuwa na baba. Na baba huyo alikuwa amezeeka, alikuwa anajulikana ni tajiri, anakuwa na shamba kubwa sana, na alikuwa amewazaa watoto tu 2.
Watoto wangapi? Je, tunafuatana? Watoto wa pili wote walikuwa vijana. Akawaambia, basi ninajua kwamba siku moja nitafariki, nilipenda niwaachie shamba. Akawagawia shamba akiwa hai. Unajua mojawapo wa migogoro ambayo inakuwa katika maisha yetu ni kwa sababu wazazi wanafariki, hawajagawa hata urithi, na watu wanagombana ili kugawa urithi. Baba huyu akagawa urithi wake akiwa hai. Akaambia mkubwa aseme parti yako inaachia hapa, huku ni kwako, na mdogo parti yako inaachia hapa, huku ni kwako. Akagawa. Siku zikaendelea, baba huyu akafariki. Alipofariki, mazishi yakaisha na maisha yakaendelea kama kawaida. Kijana mkubwa akaona ya kwamba maisha yamekuwa magumu, akaanza lima shamba lake, akatumika. Na huyu mdogo yeye akakaa anapiga romana, ikala chini ya mti ya hembe, anaanza piga maroma asubuhi mpaka jioni. Anaeleza sasa, watu wanakuja kumwambia, ndugu yako yuko natumika, iko napiganisha, anatengeneza shamba yake, amepanda mahindi. Kijana anasema, huyu mdogo anasema, basi shamba itaenda, si shamba itabaki hapo, hata kesho ninaweza kuanza kulima na mimi nitaotesha mimea. Siku zikaenda, na mkubwa wake akaacha komalisha mimea ikaacha komaa. Na watu walipokuwa wakitazama mimea ya kijana huyu akasema, huyu kijana anakuwa na akili. Na mnajua mara kwa mara unaposikia katika jamaa wanaacha kumsifu mwingine, wanasema huyu yeye anakuwa na akili kuliko wengine, kunakuwa kitu ambacho kinaota katika moyo, chuki. Huyu kijana mdogo aliposikia wanaacha zungumza vizuri kuhusu ndugu yake mkubwa, anasema huyu kijana mkubwa ana akili, tazama amepanda mahindi. Chuki kaota katika roho ya huyu kijana mdogo. Na ilipoota katika roho ya huyu kijana mdogo, aliamka usiku, akachukua mpanga, akaenda akatemea mihindi yote chini juu ya chuki, akaitemea chini, hakuna mmoja alimonaka, sofe tu mkubwa wake akaangaliaka mdirisha, akatazama ndugu yake, anamtazama iko na aribisha mimea yote, tena anakuya mnyumba, anarudisha mpanga kwenye likuwa, tena analala. Jambo ambalo nilishangalia katika historia ni kwamba kijana mkubwa hakusema jambo lolote, akawa kimya. Akaamuka, wakashangaa mimea yote chini. Na kijana huyu ambaye alikuwa grand frère akakatala kusema, akasema hakuna shida. Tena akaanza lima, tena akapanda, akamimina maji, akafanya yote. Mimea ikakomaa, tena mdogo wake na afanye nini? Na atumiki. Na akabarikiwa sana. Mnaona kwamba kutokutenda kazi kunaletea chuki. Wakati unapoona wengine wanalima, wanaenda shambani, wanapanda mimea, unawatazama unasema hao wanapoteza wakati. Na wanapovuna unaanza kuwashika mihali, unasema ache abesi niletea taka ndizi, na unavimbisha mdomo saa ya punda undireko na rezo. Unakashirika na chuki. Mjue kwamba chuki inaota kufuatana na watu ambao wanakataa kutenda kazi, Na katika hii jambo kutenda kazi, kulikuwa mambo mengi ambayo nilipenda niongeze, kwa kuwa ni katika kazi ambapo tunapata fedha. Sasa kunakuwa maswali ambayo unaweza kujiuliza. Mnajua katika maisha watu wote hawatawahi weza jambo. Kunakuwa yule ambaye anaweza kusema, anaongea, watu wanamsikiliza, lakini wakati utamupa jembe atakwambia mambo ya jembe siwezani. Kunakuwa na mtu ambaye atalima lakini ukimleta mbele ya watu sema azungumuzi atashinda. Ndio maana swali ya kwanza ambayo unapaswa ujiulize jambo hili: ni kazi gani ambayo ninaweza kutenda, ambayo ninaweza vizuri kuliko wengine? Kwa kuwa Mungu ni mwema, amepatia kila mwanadamu jambo ambalo anaweza kutenda kupita wengine. Kila mtu kuliko na jambo ambalo anaweza kutenda. Kuko wengine ni wateknisie sana, angalia tu una repare moto deja na vimebana mkicho. Ile kazi yeye anaiwezaka. Kuko wengine ambao wanawezaka kuuzisha makala, anakuwa Brazilian, anauzisha makaa. Na sana uzisha ile makala zinauzana.
Kuna kwa wengine ambao wanaweza publicite. Sasa wale pastor anapiga publicite ya moto haujui inapanda hata katika moti. Je, unaweza kutenda hii? Pengine wao hawezi weza kutenda na mimi pengine siwezi weza. Ukiniita useme nifanye publicite utaizima wewe peke peke useme publicite nakataa. Kila mtu anakuwa na jambo ambalo analiweza. Ndio maana naomba unajiuliza ni kazi gani ambayo ninaweza kutenda? Swali ya pili. Je, kazi hii inaweza kuniletea faida? Mnajua kuna kwa makazi ambazo hazileti faida. Kuna kwa watu ambao wanazunguka kazi yake ni kutembea. Akishafika kwenye bingu na sukula gari anasukula, anapiga romawa anampatia chakula vinaishia pale. Inaomba unajiuliza, je, kazi hii itaniletea faida? Na swali lingine ambao unaweza kujiuliza, je, kazi hii inaweza kuleta pesa katika nafasi ambayo ninakuwa ndani? Je, huku Beni unaweza kukuja kuuzisha Beni makoti zinakuwa masereka za kuletea kivukutu. Unakia kuuzisha Beni mu period ya jua. Je, nuko na akili? Na utauzisha? Watu na watakushangalia. Unaenda uza mablanketi, unarangura mablanketi za kuleta kivukutu cha mingi Beni. Utauzisha? Ndio maana inaomba unajiuliza, je, kazi hii ambayo ninapenda kufanya, je, inaweza kuwezekana mahali hapa? Huku Beni kunakuwa kivukutu. Wakati kunakuwa kivukutu katika jua kali, wakuone unaanza tangazo, unapita nyumba kwa nyumba unasema niko nauzisha mai ya moto. Mai ya kukunya ya moto. Je, nani ndio atauza mai ya moto niko nasikia kivukutu? Je, tukufe. Pale na kuwaza. Lakini ukifika mahali ambapo kunakuwa baridi, unauzisha maji ya moto, si utauzisha? Na utauzisha. Kuna kwa wengine ambao wamekuwa na akili ya kuendelea. Wakati anaona kwamba hii period hizi siku mvua inanyesha sana, anaanza tembeza miavuli. Na anapotembeza miavuli anauzisha. Kwa kuwa kuna watu ambao wanaendelea na kazi japo kwa mvua inaendelea. Kuna kwa maswali mengi ambao unaweza kujiuliza. Na hapa kuna kwa mambo ambayo iko katika somo ambao wanatupatia makosei, wanatuadibisha, wanasema wakati unapotenda kazi uwe na kazi ambayo inajulikana. Uwe na kazi inayofanya nini? Kama unauzisha unité bajua kisu kuna unité. Kuna kwa wamama wengi ambao unakosa kama iko namna gani. Sasa mipanzi inaanguka anauzisha mipanzi. Tena sasa utakiamona siku nyingine iko nauzisha maragi. Unamwambia anakwambia nauzisha maragi. Sasa unaenda laga kumaragi siku fulani, anakia kwambia aseme tena nishahamia mubi muhindi. Tena utenda mkuta msoki kunauzisha siso. Hana kwenye anakuwaka dongi iko fazi yote. Haiko specialist mkitu fulani. Unakia mkuta tena shabadilisha kazi. Na jambo lingine ambao wanatuambia kwamba tuwaulize wengine. Jambo ambao unataka kutenda, ulize wengine. Kuna kwa watu ambao wanaweza vitu. Unaweza kuona mtu ambaye anakuwa na duka, kama umefungua duka unamuuliza, ili duka yako endelee unafanya vipi? Anakuadibisha. Na anapokuongoza anakusaidia ili usiweze kuangukia katika shida. Shida ni kwamba wakati tunapoanza kazi unapenda na wewe ujioneshe, useme na mie niko mwanaume. Na unapojionesha kwamba uko mwanaume, kazi inaisha na biashara yako inaenda ovyo. Na hapa jambo lingine ambalo nilipenda nizungumuze katika hapa kuwapatia makosea ni kwamba uoneshe kazi yako Mungu. Unapomwonesha kazi yako Mungu, Mungu naye ataibariki kazi yako. Jambo lingine ambalo nilipenda, mambo haya nitaenda nayo mbio mbio. Unajua kwamba wangapi wanakuwa na kazi? Wasunde mikono. Mbona je, umesikia swali? Je, mnakuwa na kazi? Wangapi wanakuwa na kazi? Wasumbe mikono. Mubarikiwe. Mnajua unaweza kuwa na kazi lakini ukuwe maskini. Sasa unaweza kuwa na kazi lakini ukuwe maskini, tunaongeza mambo mengine. Lakini jambo la kwanza, ili usibaki katika umaskini wa sana, ni utende kazi, kwa kuwa katika kazi unaweza kubarikiwa. Hapa nilipenda tuende katika shairi ile moja tu, lakini nisome parti ya pili. Mezali 14:23, parti ya pili nasema maneno ya midomo yanaleta hasara tu. Maneno ya midomo yanaleta hasara tu. Kuna kwa watu wengi ambao
kazi yao ni kuongea. Mimi nauza moto kwa hii mwaka, na mwaka inaisha hauze moto. Unasikia hii mwaka ndauza shamba, lakini hafanye shamba. Anajua kuongea lakini hatendi jambo fulani. Mnajua kuko ndege ambayo wanazungumzia, wanaita kuku, haijengake, wanaita kama nini? Haijengae chicha. Sasa inakuwa usiku inaanza aseme baridi shapita sana, mara kesho na jenga. Sababu nakucha inaenda kula kuimuhindi na sahau. Tena kesho tena sitakuwa usiku, kisha sikia baridi naanza rero. Kuko watu wa vile ambao wanakuwa na maidia katika kichwa ambayo hawatendi ile maidia, hawa metre ya pratique zile maidia. Kuna kuwa jambo lingine ambalo linakuwa katika Mezali 12. Mezali Proverbe 20 verset 13. Inasema hivi: usipende usingizi ili usiwe maskini. Ni Biblia. Mezali 12 shairi lake ni la 13. Proverbe 20 verset 13. Wanasema tusipende nini? Kuna kwa watu ambao wanafaa kongirase na bafu, wanatura bafu, wanalala asubuhi, mchana na jioni. Bange na mufu naye na nezi shangala seme sasa mie njoo ninaweze lala. Mtu mwenye iko hai njoo analala. Anafaa kongirase na mufu, anakuwa natoka mkitanda na kula tena narudia mkitanda. Kama unaendelea hivyo unaweza kuwa maskini kwa ajili ya kupenda sana usingizi. Jambo lingine linakuwa katika Mezali 21 shairi lake ni la 5. Inasema mafikiri ya mwenye bidii yanaelekea utajiri. Mafikiri ya mwenye bidii yanaelekea nini? Utajiri. Mnajua kuna watu wengi ambao wanakosewa na bidii. Anapoanza kazi anashindwa, anachia pale, anahamia mwingine kazi. Na nyingine kazi akishashindwa tena anahamia mwingine kazi. Kazi yake ni kuzunguruka mumakazi. Kazi yake ni kuzunguruka munini? Mumakazi. Na hizi siku kwa watu wenye unamuulizaka unawezaka nini, aseme mie kazi ni kazi, ukeniita ndaichapa, kujenga anajenga. Kulima na lima, vyote anaviweza. Mnajua hapa kuna kuwa mtu ambaye alinishangalisha sana katika historia, ni kwamba mnaona maambule zetu tunakuwa nazo kunyumba. Maambule zote zetu tunakuwa nazo kunyumba zilikuwa evante na mtu ambaye alishindwaka mara 1000 ava aweze kutengeneza ambule. Na huyu mtu anaitwa Thomason. Alishindwa lakini akapima tena. Anashindwa tena anapima. Hapa mtu hawahi kuona mtu ambaye ametoka katika umaskini akwambia aseme wakati nilipima tu mara ya kwanza vitu vikaendeka. Hapana. Wengi walishindwa wakapima tena, wanashindwa tena wanapima. Jambo lingine ni kwamba jambo lingine linakuwa katika kitabu cha Mezali 22 shairi lake ni la 7. Tajiri anatawala maskini, na yeye anayekopa ni mtumishi wake anayekopesha. Mnajua madeni yanaleta matatizo. Kama kuna kwa marafiki ambao wamegombana, uangalie vizuri ni kwa sababu ya deni. Ya madeni. Kuna kwa na wengine ambao wanabadili hata njia. Anasema hapa ninakuwa na deni, anabadili njia. Siku fulani tulikuwa tukielekea kwenye mazishi. Tuko naenda zika, kuna kwa watu ambao wanabeba sanduku, tunaenda zika. Kukakuwa mtu ambaye alikuwa anaita mmoja wa wale ambao wanabeba sanduku ati kuja hapa. Watu wanashangaa sasa. Je, huyu mtu anakuwa na akili, anaita mtu ambaye anabeba sanduku. Wakaona akisema memenase sana, wakamwacha. Ndio mimi nilikuwa karibu nao. Jambo alilouliza akaanza uliza, matete yangu tailipa siku gani? Nini matete? Inaacha bana kutosha na kumaziko. Kuya hapa kwanza, matete yangu huyaelipa. Hapa kwa watu webiko madeni bashagombana na watu. Biko cool. Na wanaonekana kama hawana deni. Wanavimba na munjia. Mnajua kuna kuwa tatizo ya deni. Na hauwezi weza kuwa mshiriki mwema unapopenda deni. Kwa kuwa deni tatu unaanza sema uongo, unaanza toroko na kwanza na mwenzako, mnagombana bure kwa ajili ya deni. Na madeni hayo yanatokana na watu ambao
hawaishi kulingana na mapato yao. Anapata makuta lakini anapenda afanye vitu vya kabambi sana. Tunapoenda kumaliza somo hii, nilipenda niwaambie kwamba na jambo la mwisho, kama haupangilie ni hatari. Kama upange maisha yako ni hatari, kwa kuwa hata unaweza lokota makuta ya mingi $100. Hapa tukipatia watu wote walifika kukanisa $100. Mtangalia wengine kwa ile $100 deja, mwingine ameenda aseme nenda uza rero periki, na mwingine aseme mara nenda uza viatu kwa ile $100. Kila mtu anatapanga hapa. Wazazi ndio wanaweza kukuwa na idea ninaweza uza kambuzi kata kwa malaka, lakini vijana wanakuwa na idea za ajabu katika vitu. Anapopata hata lokote pesa na haitakuwa na kazi, kwa sababu haipangilie. Unapopanga katika akili, hata kama hujapata pesa, ukipata pesa unaweza kuipanga vizuri na inaleta manufaa, lakini kama haupangi kunakuwa hatari. Kunakuwa historia ya msichana mmoja ambaye na historia hiyo ndio nitamalizia. Kunakuwa msichana mmoja ambaye sijui kama ilikuwa bahati ya Mungu, kama ilikuwa bahati mbaya ni nyinyi mtajua kule, ambaye kwa bahati ile mukarte simu yake mukafika makuta za mingi. Anaangalia makuta zimefika mukarte simu. Sasa huyu msichana alikuwa na mtu anaogopa Mungu. Akasema pengine mtu ashapotea kunimero. Acha ningoye mtu mwenye ataniita aseme ashapoteza makuta. Kwa sababu makuta yenyewe zilikuwa za mingi sana. Akasema ningoye mtu mwenye atasema ashapoteza makuta na zirudishe. Semene ikaisha, mwezi ikaisha, akasema Mungu ashanikumbuka. Hizi kabisa zinatoka mbinguni. Akaenda uza mapere 50 za mameshi. Akaenda uza manguo zenye ni za shere, aseme reno marana kula ku navala kubenyesi avala na kula kubiesi akula, makuta akazitumikisha ovyo ovyo. Bahati sijui kama ni bahati mbaya. Pesa hizi zilikuwa ni za association ambayo ilikuwa inasaidia wakimbizi. Na makuta hiyo sawa walifumbula wakatrase karte simu, wakamchukua huyo msichana wakafika. Tumepata ya kwamba wewe njoo ulipata makuta, zile makuta haiko zako. Ni za watu, zitasaidia watu wakimbizi. Sasa tunakulaga uzirudishe, tunaziretire. Akamwambia aseme makuta zote zishaishi. Wakamuuliza sasa, umeweka hizi pesa wapi? Twende ushisha mara mwaka kampuni kenye ulitia mo zile makuta. Mnawaza mama perike yenyewe zilitoka kwa makuta. Akaenda kama mpriso. Wakaenda mfunga. Kwa sababu alikuwa hana akili, hata apate pesa hana kwenye anazipangia kwenye zinaenda. Na wasichana wengi, vijana wengi wakipata pesa tu basi hata onekana tena nyumbani, kazi yake ni kukula frite, nyama kubalabala. Ile ndio kazi yake. Utamkuta amekula nyama ya $5. Yeye kuna kula nyama ya kuchoma. Tena muongeze. Tena muongeze. Kazi yake ni kukula, kisha pata makuta. Anavumbulaka makuta zote nazishaishi. Shairi letu la mwisho nilipenda tufungue Biblia zetu. Katika kitabu kia Luka. Tufungue Biblia, sijawaona mkifungua Biblia. Luka 19, Luc 19 verset 13. Luc 19 verset 13 inasema, akaita watumwa wake 10, akawapa fedha 10, akawaambia, fanyeni biashara hata wakati nitakaporudi. Fanyeni biashara hata wakati nitakapofanya nini? Mungu ametuacha duniani ili tuchunge vitu vya Mungu. Tutumike. Kuna kwa watu wengi ambao wamekuwa wavivu kwa sababu wanasema tunachunga Mungu. Hawaendi tena shambani. Wanasema tunachunga Mungu akuye atutoshe kudunia magumu. Na wanapoendelea hivi wanakuwa katika umaskini wa kupendukia na chuki na njaa hota ndani yao. Lakini hii shairi inatuonyesha kwamba Mungu atakuya, atatukuta tunapofanya nini? Tunapotenda kazi. Basi nilipendelea tuanje tena kazi. Kama kuna wale ambao wameanza dharau kazi, waanje kuitenda, kwa kuwa katika kazi ndipo Mungu atawabariki. Basi libarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Tunashukuru sana mhuduma, ametutolea siri ya kuepuka umasikini.
na singine ni kufanya kazi na bidii. Fanya biashara mpaka Kristo atakaporudi. Tunafika wakati wa shateme, tunaalika wote ambao wako tayari kuimba kwa wimbo huu wapite huko mbele. Wote wenye kuujua wimbo huu, yeyote anayeujua apite huko mbele, na tutaimba tunaposimama kwa kumkaribisha mhuduma wa siku. Karibuni waimbaji.